Father, we thank you for these gifts that have been offered to you, God. For the man of God, I declare it has been received with the fullness of blessing. Lord, bless us this morning as we appropriate your word today. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? Kanang atong palakpak, kanabitong naluwas ta. Amen. Yung palakpak na may sabay na hiyaw. Yeah. Amen. Hallelujah. Wala pa naglinog. Mauna ning word na ihatag sa Ginoo, just believe again. How many of you can relate to that? Naay kay mga experiences, ginagihan, ng murag palpak, failure, it seems dying, murag wanay pag-asa, wanay paglaom. And yet, God is telling you this morning, just believe again. Ingnan mo katapad, just believe again. Okay. Kani hinatag yun sa Ginoo sa ko nga title ba? 3 times ko nag-change of outline. Finally, nahuman akong outline gabi. No, alas 11 na ako napadala sa atong tech. I would like to thank Ares and Pastora Pao. Palakpakan nato sila. No, ganing atong mga nasa tech. Si Leia, si Che. No, these are the people working behind sa atuang every Sunday. Just believe again. Ganong na again, Pastor? Tungod kay naanay nahitabo sa imuha in the past. Tananta, we have victories in the past. Tananta, we have experiences in the past. Some of our experiences are good, some are bad, some are really disastrous, some are really disappointing, some are really frustrating. But what happens in the past, that is part of the past. But there are things in the past na pwede natong panaminan hangtod karon. Like you got born again maybe 10 years ago, 15 years ago, 30 years ago. No? Pero gikan sa nagkalayo ka, no? Karon nakita nimo nagkalayo na ka. Ingay mo katapad, okay lang na. Basta kay di lang ka mundang og simba og attend og life group, mabuhi pa ka. I'm talking about spirituality. I'm talking about the spiritual life. Because ngano makaingon man ko, Pastor? Ngano man kay kung nagluya na ka, di ba? Kung nagluya na gani ka, di ba ka mo simba, mamatay gyud ka spiritually. Pag-ingon ni Doc Haim sa kuha nga tats, ay lang kalain tats sa, ay lang kasuko sa kuha. Di ulagi ko'y karapatan masuko niya kay doktor ko niya. Ingon siya sa kuha tats, naagyo kay mga signs of depression, early signs of depression. At first, medyo, ako, depression. Kung di ko katuo. So, di man ini. Like kagahapon, no? Na-illustration gahapon. Ang makakita lang sa ginabuhat sa imong katapad, ikaw lang. Pero ikaw nga imong ginabuhat sa imong kagalingon, di ka kita. And I submit that to the times. Pagkadungog na kuha na mga pipila ka mga pastor nga akong gisultihan, in order for them to pray for me. Pero ingon ko, dili ni pwede. Dili ni pwede. Kung puyan ako tong diagnosis ni Doc, na early signs of depression, ma-depress kayo ko ani, mamatay kayo ko ani ba? Kailangan mulaban ko ani. Ang panglaban lang is you have to go to the sanctuary of God. Connect with the Holy Spirit. And the Holy Spirit will illumine your mind. The Holy Spirit will strengthen your inner being. When you will start to speak in tongues, Rabba Shanda, Rabaya, Sikirianda, you will be edified according to the scripture. Maligon ka. Di ka kabalo sa imong iyampo. Pag human imong tongues, then, pak! Naalang dayo mo sulod sa imong hunahuna.
Na the impression yata ang Ginoo sa imo because you are already connected to the Holy Spirit. That's what exactly I did. Nipahuway lang kog duha ka Domingo. No, para dili magwali kay gubot pa akong hunahuna. Bisag unsay akong makakuan. Nya kato nasuko na ko may tungod sa kape. Nag-start na dito akong depression. But I fought against my situation. Kasi palagi kong sinasabi yan hindi ako mamamatay na nakadilat ang mata. Mamamatay akong lumalaban. Musulong na ang China. Kung siya itong buhaton. If you are going to look at the things around us, tanan nagisulti sa Matthew 24 about the signs of the second coming of Christ is already happening around us. Wars, rumors of wars, earthquakes. Unsa pa ba yatong gihulat? No? Magpagamit na ta sa Ginoo. Ingay mong katapad. Pagamit na ta sa Ginoo. Oh. Undangan na ng sige gamit sa Ginoo. Kinahanglan. This is the message of the hour. Kung niagi ka kaluyahon, niagi na to. Kinahanglan malikon sa tagbalik. And the only way malikon tagbalik is when we come together as a church, as a congregation, and we will worship God, and we will encourage one another. Kinsa pa ko'y makaingon sa tao, huwag kita niagi kaluya. Nagyod. Pero kung puyan ni mo yung kaluya, patuyangan ni mo na, ma-destroy yun yung kinabuhi. Labi na yung spiritual life. That is why God has given me this word. Just believe again. Daghang kag mga palpak sa niyaging mga panahon, try to recover. Just believe again. Di man ka makarecover kung ikaw lang. Sabi to ni Juan sa mga nga, nay, musimba namin nay, layo pa to. Katungkuan, musimba namin, mupakita namin sa church, balik namin. Ganina buntag, text. Nay, sorry kayo nay, daghang pa mong kuming mga problema nay. Kabalo ka? If you are going to study the scripture, especially during the time of Jesus, they will always come and follow Jesus. Because Jesus, they know that He is the only hope of their situation. Kabalo kong anong naata din daghang tag-problema. Pero kabalo ta, wise ta. Kabalo ta, ang atong problema, si Jesus ray makasulban. Amen ba? Ingay mo katapad, congratulations! Bright day ka! Oh, katong mga bugo, katong naay problema, palayo, hinoon. Lami kay ingon ba? Sige, hulaton lang ka sa Ginoo. Pag masulbad na nimo na yung problema, balik lang. Dili ka na masulbad. Sultihan di ka. Dili na nimo kaya sulbaron. Kaya nga naman, kanang imong problema, ang uban anak, Ginoo nagpadala anak. Kaya na naman sa'y solusyon anak. Naa sa'y solusyon daan. Kinsa pa ay nagpahimo o kandado nga way susi. Hala, istorya daw. Kita na ba kakandado, gibaligya diya sa mga hardware, gibaligya sa sana, DIY? Ha? DIY, paborito ni JB. Kanang DIY? Kita na ba kakandado diha, nga nagmaligya sila kandado, pero way susi? Kada kandado na susi, nga naman. Kaya problema sa kandado, pag malak, di na mabrihan. Pero kung na susi, mabrihan. Kanang imong problema, nakalak. Ang susi, ana, si Jesus. Siya lang ang nagunit sa susi. Bisan asa ka musuroy, mangitag solusyon sa imong problema, huwag kayo makitan. Nga naman, kay si Jesus lalagi, ang naay susi. He hold the keys even in hell. The keys in hell, si Jesus nagunit. Munang ningon si King David, where can I go from your presence? Where can I hide from your spirit? When I am in hell, you are there. When I am in heaven, you are there.
Mo na importante yun, nga di ta magpalayo. Mugnapot ay kauban nga nagpalayo na, palua pa na yun. I-text na yun. No? Unya, mag-meeting mi sa pastoral team, na ay reveal ang Ginoo sa mua, unsay buhaton. No? Pag-restore sa mga nangawala, o pagpangita sa mga dugay nang nawala. Na ay gi-share ang Ginoo sa mga ni Pastor Che, nga among i-share niya sa pastoral team. Hapit na gid siya mabalik. Ay na yung makatapan. Hapit na siya mabalik. Pag moingon kung hapit na siya mabalik, unsay tatingan na sa imo? Hapit na mabalik ang Ginoo. Magdula-dula gyapon kag basketball. Magdula-dula gyapon ka. Lingaw-lingaw lang gyapon ka. Di na siguro. Basin og maabtan. Ingay mo katapad. Manglihok na ta. Ha? Mao na, just believe again. Pastor, ako naman ko nagitestingan ko, Pastor, ngayon lang. Ang imbita ko, niya pagkauman, wala gyapon. Dako pa kay ko gasto. Just believe again. Amen ba? Palakpakan na itong Ginoo. Okay. Kung gasto lang igsoon ng isgutan, hallelujah, praise the Lord. Di ba? Kasakit lang sa mga kitabangan nga nangawala. Pero ingon ang Ginoo sa kwa, Blair, just believe again. Mao na akong ibilin na mensahe rong buntaga. No? Pwede na ako mag-closing prayer, no? Kanang nga word, grabe impact. Anyway, the word believe has a twin brother named obey. Kaning word na believe, naani siya'y kaluha. Ang pangalan, obey. It's hard to say that I believe in you, Lord, and you don't obey Him. That's tantamount. Imposible na may tabo. Lord, nagtugi ko sa imo Ginoo, buhat kag milagro. Pero ayaw lang ni Lord, lisuda po na yung mga kunay, mag-share sa imong pulong. Lisod man ni kayo, Lord. Lisod. Kamu ingon nga nito kasi Ginoo, pero di ka mo tuo sa iyang gisugo. Pareha na ng ginikanan. Pag ang ginikanan, musugo sa iyang mga anak, Mingon siya, ma, kabalo ka ma, love you, ka ma, salamat kayo ma, bagong sapatos na ko ma, no, kuha na po ma, kanang, o si tawag ka ni, prelim ba tawag ka na, JB? No, kanang, ting exam na po ma, o niya, katawa si FC, dapat mo niya yung mama. Maya nga, kanang, ma, kanang, enrollment na po ma. Si JB, wak pa kayo na human ng klase, ningon, so ko, tats, tigumin na ninyo dani nanay ang pag-enroll na ko ha. O baka ninuman niyo klase. Ang enrollment, di ba January pa man to? Ngayon siya, mas may mga ganang na nagsulti ko daan. Grabe yung pangandam, ano? Pero, kung sa kayo mong bation, kung nagtigom ka sa imo ang kuhan, kung sugoon mo, imong anak, paliw, nagkukunak, o limpyo sa mga sapatos, mayroon siya, dede lang. O sa imong bation. Di ba? Makapamuy-buy ka ba? May na lang kay si JB, wala diyan. No? Asam siya? Naglungag na day. So, mayroon ka nga, love ni mo sa Lord niya, wala ikagasimba. Sige, ikakabsent. Umabot, late pa dyan. Yan sa'yo pag yun mo gawas. Wala pa yung offering ni uli na. Yan, mayroon ka, Lord, I love you, Lord. And I lift my voice. Kung ako ang Ginoo, mayroon kong bot-bot. Kung nagtuo ka sa Ginoo, musunod yun kaniya. Amen ba? No, wala na to si Brother Tata o Sister Jack. Diba? Mayroon siya kang katapad mang si Langging. Mayroon silang ginga, pa, kanang, wala pa magukoy sweldo pa. Nya, kanang karumpang kuhan ba? Delete mo sweldo. Kanang, pwede, ikaw sa mo, tapal sa akong bayro nun sa Shopee.
Nakoy delivery pa ba? Mo ba? Wala problema na anak. Pila man na. Love ko kayo na yung tata silang ging. Tanan man niya anak, love na niya. Siya, iba na. Niya pa, karon ang first delivery pa sa Shopee. Ugma ang sunod nga, napapod sa Lunes. Ha? Pila mo na anak? Gamay naman kayo pa, oy. Kaya kayo na mo. Kabalo ka ni mga anak, may pa ni mo labutsing pa. Di ba? Ang kanang may mo ulog-ulog sa kinikanan. Pero, usay, lambing ramang ko na. No? Yamingon si tata nga, Ging, palihog ko, palitog newspaper. Kay na headline dito ang, na ang dagway si mong mama. Sa 10th o 3rd na katong, gi-publish. Pa, urot naman ang newspaper pa. Di, pangitay ko ba? Ay, papa, samuk naman ang ngitag newspaper. Ngaw na newspaper, siguro diyan nga kwan, wala, kabalo, asa napit. Ikaw na lang good pa. Ano sa'yo mong batayon? Ha? Tata? Ha? Canceled ang Shopee. The word believe as a twin brother named obey. Obedience always brings blessing. Amen ba? He replied, blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Luke 11:28. Si Jesus mismo nag-ingon, blessed are those who hear the word of God and obey it. So therefore, you have to hear before you will obey. How can you hear the word of God if you are not here? Paano ka makadungog sa pulong sa Ginoo? Paano ka ma-encourage kay naman kay problema, na kay anxiety, na kay depression, no? Kung mausahay, mura na kag natralala, nalay mo hugang kul sa imong likod, mukalit na na kayo, in Jesus' name! Iring lang di ay. Ilaga lang di ay, nga, mura na kadakag iring. Di man ka mo simba. Di man ka mo apilog life group. Di man you can only hear, you can only obey once you hear. And only by hearing the word of God that you will have faith. Faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Nagluya na ka spiritually. Nawad-an na kag passion. Nawad-an na ka og kadasig. Tuna dasig kay ka, nagkalayo ka, karon aso na lang. Di ba? Karon og dili pa ka makadungog sa pulong sa Ginoo. Ayaw gyud ko ingna nga. Ay dili pastor, gabasa man ko sa Biblia. Sige Dobe, unsa nga verse imong gibasa? Paki-explain. Kabalo ka? Mao gini siya ang irony. Maglisod gani kag sumital sa imong ginikanan nga imong makitaan. Kana pa kang Ginoo nga wa kakita. Inay mo katapan. Ay yung absent ha. Kay ma-mention yung kadari ni pastor. Bitaw ka lang, di lang ko ni masabtan ba? Di lang ko ni masabtan. Pag masakit, makukuhan, di mo simba kay nasakit. Siguro si Jesus sa ilang balay. Wala siguro dari. Tungunang panahon, tanang masakiton, gagukod ng Jesus. Kung asa si Jesus, tuwa sila. Pero karon pag masakit, sipon lang gani. No? Kuyo na day balay. Ay, kay kisipon, manggugo, pastor. Sayon raman ang tambalan ng sipon, isikma raman na. Sipon, manggugo, pastor, basig makatakod niya ako. Dili man ka sa ospital mo ato. Sa simbahan, mga mo ato. Because you have to believe again. Di man bago. Na-experience man ninyo mo itong una, di ba? Wala kay makaon, wala kay provision, nagampo ka sa Ginoo, nag-provide ang Ginoo. Pero sometime, this season, murag nataw-tauran. Murang naluya ka. Ang tambal sa kaluya, pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Pag ingon ni Doc Himes, nga na ako'y early signs of depression, pag timing kayo ng TV, pag on ako sa TV, pangita na yung
kinsay maka-encourage na ko sa TV. And then from there, I have my own devotional. Naulian lagi ko. Dok, di na ko magpaka-psychiatrist. No? Ingon mong siya nga, patats, 3 weeks, obserbante ka. Doktor gid siya. Mahal kayo na ako ng doktora ni. Mahalon po ni siya nga doktor. So, kanang bang, kaisa ra kita naglalis dok sa ivermectin ra gyud. Pero kay na-COVID man ko, pildi ko nimo. So, kanabang, pag-ingon niya ana, wala ko nasuko niya. Kay doktor man siya, mao man na tinuod, diagnosis man na. Pero kinahanglan, mangita ko unsay solusyon. Ang solusyon ani, di na ko ni dawaton. Para maayo ko, mudutot ko taman sa Ginoo, labi na sa balang espiritu. Paduol gyud. Katong kuan ba? Di ba? Ni kamang ko taon to. Di na ko mo sa kamang kay hugaw kayo diriyo. Ni kamang biya to, 12 years nga nagdugo. Nahurot yang kwarta sa doktor. Mo na ka ng uban nga nakakay sakit. Huruton lang na imong kwarta. Pero kuwan na gyud, kuwan, sa Ginoo lang ang tanging paglaom. Amen ba? Ingay mo katapat, napakay pag-asa. Luke chapter 5, verse 1 to 11. Pag apuman ako basa ni, yan na yun ta. Kani, grabe ni. The miracle catch of fish. On one occasion, Jesus was preaching to the crowd on a shore of Lake Galilee. A vast multitude of people was pushing to get close to Jesus to hear the word of God. No, tungod sa daghang kayong mga tao, duot nga, kabag-on sa mga tao, si Jesus na corner na. No, wa na siya, naipit na siya. He noticed 2 fishing boats at the water's edge with the fishermen nearby, rinsing their nets. Jesus climbed into the boat belonging to Simon Peter and said to him, "Let me use your boat." Push it off a short distance away from the shore so I can speak to the crowd. In other translation, ningon nito, "Can I use your boat?" No, in other translation, verse 3. Then verse 4, sige daw. Next. Jesus sat down and taught the people from the boat. When he had finished, he said to Peter, "Now row out to deep water to cast your nets, and you will have a great catch." Master, ingon siya diya, they waved to their business partners in the other boat. Asan to? There's a huge catch. Diba? Sit down. Master, Peter replied, "We have just come back from fishing all night and didn't catch a thing. But if you insist, we'll go out again and let down our nets because of your word." Ingon siya, we have labored the whole night and got nothing. Wala bang ilang ginaingon kay Jesus ba? Jesus, kami mang siguro ang fisherman, no? Ikaw, karpintero. Niyara kas mala. Kami ang natao sa lawod. Ingon siya, gusto natin kang i-inform na tibok gabi, naghagaw yun mi. We labored and toiled the whole night with all the things that we used to do in catching fish. But we got nothing. Zero. Empty. Now, sige, verse 6. When they pulled up their nets, they were shocked to see a huge catch fish, and their nets were ready to burst. They waved to their business partners, the other boat, for help. They ended up completely filling both boats with fish until they began to sink. When Simon Peter saw this astonishing miracle, he knelt at Jesus' feet and begged him, "Go away from me, Master, for I am a sinful man." Murag tanaw ni mo ning verse 8, murag far out kay ba? Unsay kalabutan sa daghang isda sa makasasala nga si Pedro? Diba? Layo kayo, no? Far out kayo. Kung nakaskwela kag Bible school, makaingon kag, so man eh, anong naabot man ni sa diri? Then verse 9. Ingon diya sa verse 9. Simon Peter and the fishermen, including his fishing partners, Jacob and John, and sons of Zebedee, were awestruck over the miracle catch of fish. Jesus answered, "Do not yield to your fear, Simon Peter." Take note of this, Do not yield to your fear, Simon Peter. From now on, you will catch men for salvation.
You will be fishers of men. After pulling their boats to the shore, they left everything behind and followed Jesus. Take note, the boats were filled with fishes, with fish. But they left all their income to follow Jesus. It's so unfortunate na daghang mga tao karon dili makabiya sa ilang balay kay basig makawatan. Pero sila, wa sila'y kuhaan ang gabiuna. Nakabawi sila karon. Pero ang ingon din na, they left their boats full of fish because they wanted to make Jesus their priority. Kabalo ka, naiuban sa tuwa din ba? Naglibog pa ka, asa ka mukuha kang paniod to. Naglibog pa ka. No? Kaya daghang kagbayro nun ugma, Domingo na pod, Lunes na pod. Pero you abandon all your concerns in life because you wanted to see Jesus here today. The Lord's simple requests often serve as a stepping stones to life's most wonderful blessings. Simon Peter illustrates that what can happen when we say yes to God. Okay? When we say yes to God. Duha ka beses nag-request si Jesus. Ang unang request, ingon pa din one day a large crowd pressed around Jesus while he preached. Luke 5:1-11. Itong ibasa na ito ngayon na. The Lord wanted to use Peter's boat as a floating platform from which to address the multitude. So he asked the future apostle Peter to push the vessel out a little way from shore, dito sa lapihan, itulak gamay para makadistansya siya sa mga tao, and then he could speak clearly and fluently to the people. Ingon pa din not in itself particularly remarkable request, but Peter's compliance to his request paved way for a life-changing blessing. For example, we also learn how essential it is to obey God in even the smallest matters. The noisy crowd received the first blessing of Peter's obedience. The people could now clearly hear Jesus' words. Kabalo ka. Naingon si Jesus, Pedro, pwede makahiram sa imong bangka. Di man ya? Kay kinsang bangka? Kay kinsang bangka? Kay Pedro. Ingon siya, Pedro, pwede makahiram sa imong bangka. Kay para makasakay ko dito, maka-istorya ko taron sa mga tao. Pwede man maingon si Pedro ba nga? Na may ubang bangka diha? Nganong ka nagkakuha may mong tuyuan? Kita ka nga watay kuha? Kita ka nga busy kay ko dirig pang limpyo sa akong net? Nga wadyo bisang isa ka isda ni sangit? Kabalo ka, kung unsa ka lisod na mo sitwasyon, muli mi karon nga mo mga asawa, nagdala na sa listahan sa mga palitunon sa grocery. Pagsulod pa lang nimo sa balay, moingon na imong asawa, ang gatas, ang diaper, ang bugas. No? Di man siya pwedeng may ang sudan kaya na may isda. Mauto ilang ikahadlukan. Actually, nagpalangan-langan kita sila limpyo-limpyo dito ba? No, murag ka na bitang mga bana bitaw. Kagkabalo sila nga, kasabaan yun sila sa ilang asawa, kay dugay sila ni uli. No? Magpadugay pag inagsamot, hulaton nila nga matulog na ilang asawa. Kaya nga naman, kaya makasabaan man yun. Umingon na nga, pre, basi si Mari, nagulaton dito. Sige lang, pre. Anang, okay to siya. Pero sa tinood lang, nahadlok na muli. Pag ulihan na, padala-dala na yung nagmakdo. Yung aron ingnon nga mas isog siya siyang asawa, pag apre sa portahan, anda na siya yung asawa. Ano po ng asawa? Uy, suko na ka ha? Di ba, paliw ko kuha na yung makdo, be. Nagigunitan na yung silupin. Ang sitwasyon nila, Peter, daghan to sila panginanglanon sa balay.
O naay nakalista ang ilang mga asawa, mo to naglimpyo-limpyo na ng taon sa nito. No? Alas 8 na sa buntag, sige yapon sila limpyo-limpyo. Kanong sa ba ni man hugaw? Oy, di man to hugaw. Kaya wa man to nasangit ni isda. Pwede gyud mo balibad. Ngano man, iyam to bangka. Kung ikaw to, pwede ba ka mo balibad? Ikaw Tino, o ikaw ang tag-iya sa bangka, ikaw si Pedro, pwede ka mo balibad? Depende sa? Kuyaw ni si Tino, depende sa mood. So, ayaw gyud pag-ingunana sa imong papag mama, kay basigi mood-mood ka. Depende sa mood daw. So kung suguon ka, depende sa mood. Impas ng maginikanan na ni. Ingon ni Tino, depende daw sa mood. Si Sheldon, kung ikaw ang tag-iya sa bangka, niya busy kay kag panglimpyos pokot, huramon imong bangka, unsay mo isulti. Ha? Dele lang. Pwede. Nga naman. Siya may tag-iya to. Tama? Pero ang gibuhat ni Pedro, simple nga request. Ingon siya, sige, gamita lang na, nakatambay raman na diya. Take note of this. Peter's reply demonstrates the beginning of a lifetime of faith in God. Ang gamay nga request ni Jesus, mo'y nahimong sumbanan sa ilang dakong pagtuo sa Ginoo. Karong buntaga, na ay request si Jesus. Ano kani iyang gamiton ang bangka? Para mamasol po siya? Para magwali. Tama siya tema, para magwali. Hiramon niya ang bangka para magwali. Para mga tao makadungog sa iyahang wali pagtarong. Karong buntaga, layo pa ka sa tingod. Ang bangka, ang atong kinabuhi. Okay lang kay Pedro mo balibad. Iya man tong bangka. Karong buntaga, gusto ni Jesus, huramon ang imong bangka. Kay magwali siya. Gusto ni Jesus, huramon imong kinabuhi, kay gusto niyang gamiton ka para ang katawhan maluwas o makakitag milagro sa Diyos. Ang pangutana ron buntaga, Pastor na, pahuram naman ko kang Jesus akong kinabuhi ito na. Murag, grabe man kayo akong mga problema. Duha raman ang pwede mo huram sa imong kinabuhi. Ang Ginoo o ang Yawa. You have the choice. Pwede ka gamiton sa Ginoo. Pwede ka hiramon sa Ginoo. Pwede po ka hiramon sa Yawa. Ang magpagamit ka sa kalibutan. Pwede po. Pero ningon si Moses, no? Life and death, choose life. Blessing or curse, choose blessing. When you will say yes to the honor of this boat, you will experience tremendous blessings. Experience naman ako na ito na pastor, pero marami pong balik lagi akong kudariba. That is why, ningon si Jesus kay Peter, cast your nets once again. Second request. First request was, can I use your boat to preach, to bless the people? Second, can I use your boat in order
for the people, the disciples, the future disciples, to believe in me. Pwede mo ingon si Jesus, pwede na ako mahiram imong kinabuhi para ka ng imong kauban sa opisina, makadungog po sa pulong sa Ginoo ba? Maka-experience po sa kaayo sa Ginoo sama sa imong na-experience. Pwede ba? Huramon nako imuhang kinabuhi. Si Pedro, he can say no. Siya may tagiya. Pero kini atong kinabuhi, ang tagiyan dili kita. Huramon sa tag-iya ang atong kinabuhi para mahimong panalanginan ang uban. Karong buntaga, I want to respect your privacy. No looking around. Just close your eyes. Just try to imagine Jesus is here. And ingon siya, pwede na ko hiramon imong kinabuhi. Kaya akong gamiton para mapanalanginan ang uban. If you are not ready, if you are not yet ready, you can say, next time na lang, Lord. Ayaw sa karon. It's okay. No, walang sapilitan. But if you want God to use you as His mouthpiece to many, and He made a promise, I will put words into your mouth. Siya magabutang og mga pulong sa atong mga ngabil, sa atong mga dila para makabalutaon saon. And by the way, when you commit to lend your life to the Lord, you will undergo a training on how to reach out to the lost. You will not be alone. You are with a Word for Everyone Davao team of leaders that will accompany you. Daghan sa tuwa niya, we are involved sa trabahon sa Ginoo. We give, we come here, we go to the life group. We are involved. Engaged na ta. Nag-appeal na ta. Pero napay kulang. Adunay tulo ka hayop na nag-meeting sila, paunsa sila mahimong panalangin sa simbahan nga naay conference. Ingon ang manok, sige, akong gamiton ng akong itlog, mangitlog kog daghan, para ang kaning mga nasa simbahan na mga pastors diha nga nag-appeal sa conference, maligon ang ilang physical nga lawas, pinagi sa ako ang itlog. Ingon ang baka, awa, problema na. Manghatag og daghang gatas, o kaning akong gatas, makapaligon ni sa mga lawas sa mga pastor, o sa mga ubang leaders na nangatendiha. Pero ang baboy, naghilom siya. Mingaw kayo siya. Ingon siya, ikaw, Nok, pag maghatag ka sa imong itlog, bisag unsa kadaghang itlog, buhi pa ka. Ikaw po, box, umuhatag ka sa imong gatas, bisag unsa pila ka tonelada ang gatas mo hatag, buhi pa gyapon ka. Pero ako, wa ko'y itlog, wa ko'y gatas. Ang pwede rin ako mahatag ang akong karne. Pag mahatag na ko akong karne para mapusog sila, masatisfied sila,
mawala na ko. Ang manok o ang baka involved. Ilang gibuhat involvement. Pero ang baboy commitment. Many of us here are involved, but only a handful are committed. Mubalik ko sa pangutana. Gustong gamiton ni Jesus ang imuhang kinabuhi karong buntaka. Willing ba ka? Kung dili pa ka andam, ayaw lang tindog. Pero kung willing ka, andam ka magpagamit sa Ginoo, palihog tindog sa imong gilingkuran. Samtang atong awiton, ang awit na kaingong let faith arise. Be still, there is a healer. His love is deeper than the sea. His mercy, it is unfailing. His arms, a fortress for the weak. Let faith arise. Let faith arise. Come on, let's lift our hands to the Lord today. I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. I lift my hands to believe. Believe again. Just believe again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Let faith arise. Let faith arise. Let faith arise. Open my eyes. Open my eyes. Let faith arise. Let faith arise. Open my eyes. Open my eyes. I lift my hands to believe again. Come on, lift up your hands to Jesus and say to Jesus today, Lord, you can use my life again. Use my life again. Use me, Lord, for the purpose of your kingdom. Use me, Jesus. Faithful God, forever. I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God. Today, I say, let faith arise. Let faith arise. Let faith arise in us today, Lord. Let your faith arise. Let your faith arise, oh God, in us today. Open my eyes. Let faith arise. Let faith arise. Open my eyes. Open my eyes. With the voices behind in this place today, come on. Woo! Let faith arise. Open my eyes. Open my eyes. Come on, give it your best worship today. Come on. Let faith arise. Come on, worship God today.
baba sundo baba Open yes. my eyes. Open my eyes. Let me arise. Let me arise. Open my eyes. Open my eyes. Let me arise. Let me arise. Open my eyes. Open my eyes. With hands raised to lips, we say, I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God. You are faithful, God. You are faithful, God, forever. Yes, Lord. The Lord is telling you today, you are not yet disqualified. You can believe in God again. You can serve God again. All we have to do is to allow God to use us. It's when we say to God, when we say to Jesus, Lord, here's my life. Use me in these last days, oh God. Use me, Lord, sa akong mga kauban sa opisina, nga pag-mention may tungod sa kaayo sa Ginoo. You don't need to preach. You don't need to preach. All you have to do is to tell them that Jesus loves them. Just tell them, you know what? Gihigugma ko ka sa Ginoo. Ang gugma sa Ginoo, walay kinutuban. Ang gugma sa Ginoo, walay katapusan. And you can start praying for your, office mate, your classmates, your teachers, if you are in school, if you are doing business, your co-business partners, pwede nimo silang istoryahan, pwede nimo silang ampuan. Because that is a proof that you are opening your life to be used by God. Isugid kanila ang ginabuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pwede kang moingon, dili man gid mawala ang problema, brad. Pero kabalo ka, daghan sa kong problema. Pero ang nakanindot lang, kay kabalo ko, nga naay Ginoo, nga pwedeng mutabang sa akong problema. Buot ba ka? Nga ang Ginoo nga nagatabang ka nako, mutabang usab kanimo. Then, offer a prayer. Not a long prayer, simple nga pagampo. Para panalanginan ang imong kauban sa opisina, sa boarding house, balay, amigo, amiga, kaberks. Diha nga pamagi. Karong buntaga, gaingon ka sa Ginoo, use my life, Lord, as a channel of your blessings. Let's bow our heads and pray. Father, thank you for these lives. Thank you for all these boats that they have offered to you. Lord, as your platform, make their lives as your platform. Before you use the boat as a floating platform, your pulpit. But today, Lord, you will use their lives as your pulpit. You will use their mouth as your mouthpiece. That you will even put words into their mouths, oh God. As they will ask, Lord,
for your wisdom as they will commune with the Holy Spirit. Lord, you will give them utterances. You will give them, oh God, Lord, your wisdom, knowledge, and understanding so they will know what to say. The Holy Spirit will always, Lord, teach them what to say. The Holy Spirit is our helper. The Holy Spirit is our advocate. The Holy Spirit is our lawyer. And Lord, once we obey you, Lord God, we leave everything from the Holy Spirit. We leave everything to the Holy Spirit. It's the Holy Spirit who will convict. It's the Holy Spirit who will touch. It's the Holy Spirit who will answer their problems. It's the Holy Spirit that will make them be satisfied of the word that we have shared to them. Bless all your people, Lord, who are willing to be used by you. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon.